आत्मार सहित प्रभु आराधना है आमेन हालेलुया मते तो जणा फास्ट गीत ठार बखर आराधना करके चाल फास्ट गीत ठार बखर जदि हो जे फास्ट गीत परे सेम जदि मिसिक चालू जे बरोबर 5-6टा मते गोट थर गाय चाल दाओ एमिति हेबार अछि जे पाखरे शैतान विरक्त होई जेबार अछि बसरा लोग मते विरक्त होई तार विरक्त आत्मा सब छाली जाय से आसी करे अग्नि पोसरा भली पोसबार अछि तेबे प्रभु आके अटके जदि हम छिगा बोली कहले कोन जानछंती विरक्ति मनोभाव आसो चालू परमेश्वर कर सेवा ने प्रेज लॉर्ड हालेलुया प्रभु कर गौरव हो आसो मन अल्प समय ईश्वर कर वाक्य मन पद्य ध्यान करवा द्वितीय कोरिन्थियो पुस्तक 4 अध्याय 1 पद शीघ्र अतएव आम्भे माने अनुग्रह प्राप्त होई एही सेवक पद पाइबारु साहस विहीन नहु हालेलुया 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 आम्माने केंती सेवक पद पाइछु आगे अनुग्रह रे कार के योग्यता अछि मुई सेवा करबी बोली कर कार के योग्यता केते लोग हमने पीएचडी करला पर रे हमन आछि आगे सेवा करी बोली केते लोग हमने ज्ञानी एठारे केते लोग मैंने कोणांतर क्षमतावान धनी एठारे केते लोग कोणांतर एजुकेटेड एलुकेंट लोक अछि केठारे नाइ आमानकर एजुकेशन नाइ आमानकर ज्ञान नाइ आमानकर धन नाइ जगत रे आमानकर जे सम्मान अछि बोली करी सेथि पाई परमेश्वर हमन सेवक पद रे नियुक्त करि नाहांती मात्र नियुक्ति आमाने हेयछु तांकर अनुग्रह रे प्रेज लॉर्ड हालेलुया ध्यान दियंतु प्रेरित पाउल गोटे भलो एजुकेटेड भलो कोन जानो जे धनी व्यक्ति धन सम्मानीय व्यक्ति मध्ये थिला किंतु से गोटे विषय कहूची आज जदि मुई जोटा मध्ये हेई अछि बोली कहले मुई प्रभुकर अनुग्रह रे हेई अछि बोली से कहछि हालेलुया टिके ध्यान देबे प्रथम कोरिन्थियो 15:10 पद मान को कहे काय पढि दियो तो शीघ्र शीघ्र टिक पढबा कहि साहाय्य करे फटाफट हमन जीवा किंतु मु जहा होई अछि ताहा ईश्वरकर अनुग्रह रे होई अछि मु ता केति हेछि प्रभुकर अनुग्रह रे ईश्वरकर अनुग्रह रे आज मु जदि सेवक होइछि तारे मोर निजर दक्षता अनुसार नुहे प्रभुकर अनुग्रह रे हालेलुया टिके आपन मानकर पुरातन विषय टिके मने पकई कर देखो जदि तुमे मान को अनुग्रह मिली न थांता बोली कहले घुसरी गोदार जाकर सोइला हमने सोई थांतो के जण मुदवाई थांतो के जण गुदवाई थांतो के जण बेबिचारी हे कर बोली थांतो केते जण केतरा प्रकार को मंद करबार लिप्त होई थांतो कोने मात्र अमन परमेश्वर तांकर अनुग्रह प्रकाश करे परमेश्वर आमेन हालेलुया प्रभु अमनकर अनुग्रह प्रकाश करे आ अनुग्रह प्रकाश करे एमिति गोटे पोजीशन देले आज्ञा दुनिया रे एमती कोनोसी मते पोजीशन नाही राजदूतर पोजीशन देले हालेलुया राजदूतर पोजीशन देले सेवक पदर पोजीशन परमेश्वर देई देले से सेवक करि देले लेखा जाय चाले अतएव आम्भे माने अनुग्रह प्राप्त होई ए सेवक पद पाइबारु साहस विहीन नहु मुई प्रभुकर सेवक तेणु मुई साहस विहीन नाही मु साहसहीन व्यक्ति नाही मोठार साहस अछि मोठार बळ अछि तेनुकर प्रेरित पाउल कहंती कोन जानछंती मोहर शक्तिदातांक सहाय्य रे मु समस्त करि पारे हालेलुया कैसे पद को हमन समस्त एकाथर उच्चारण करबा कि मोर शक्तिदातांकर सहाय्य रे मु समस्त करि पारे हालेलुया केतो तुन पढिन आउट कहबा मोहर शक्तिदातांकर सहाय्य रे मु समस्त करि पारे आमेन हालेलुया निजर बळ रे नुहे निजर क्षमता रे नुहे निजर एजुकेशन रे नुहे मात्र का द्वारा मोर शक्तिदातांक द्वारा जे मते स्ट्रेंथ दियंती जे मते पावर दियंती जे मते अनुग्रह देई आह्वान करियछंती ताहांक साहाय्य रे मु सब करि पारे मु सब करि पारे ध्यान दियंतु एथि पाए आमान को साहस अछि आमे जो पद पाइछु आज्ञा एटा साधारण पद नुहे सत्य कथा मु आपण मान को कहबी
साधारण पद नुहे, साधारण पद नुहे, प्रभुंकर सेवक बोली कहुआ। जानुंट दिने जड़े प्रभुंकर दास कौन कला, भूल कला, पाप कला, प्रभुंक ठारू दूरे चली जाउथिला। विजाति माने सुनले जे प्रभुंकर दास बोली करे। को प्रभुंकर दास? जे स्वर्ग और पृथ्वी को निर्माण करिसंती से प्रभुंकर दास बोली कर सुनबा मात्र के आज्ञा से लोक माने डरी गले। आमीन, हालेलुया। जुनस से व्यक्ति अटे, जेतेबेले जुनस प्रभुंकर सन्निधि बाहर जाउथिबा समय रे समुद्र में झड़ तूफान हो जाउछि, सेतेबेले से लज्जाहीन भली कौन गोटे कथा को जानुछंती, मुई साधारण लोक नुहे बोला परे मु केंती लोक, मु परमेश्वरंकर कौन गोटे सेवक अटे। से यही कथा कौन जानुछंती, पूरा संपूर्ण भाव रे कौन जानुछंती आज्ञा, सूक्ष्म भाव रे से लोक मान को कहि दउछि जे कि कौन जदि समुद्र को कौन जदि निर्माण करि अछंती, मु ताहांकर सेवा करे। जे परमेश्वर कौन आकाश और पृथ्वी को निर्माण करि अछंती, मु सेही परमेश्वरंकर सेवक अटे। एहा कौन जानुछंती से कौन जदि कहूछि मते लोक माने। आपण माने टिके पढिबे। हां, तहिरे से सेमानकु कहिले, मु जने एब्रिय, पुनी से समुद्र और शुष्क भूमि सृष्टि करि अछंती, सेही सर्वस्व परमेश्वर सदा प्रभु को मु भय करे। एतिरे से लोक माने मोहाभीत होई तांकु कहिले, तुमे एक ही कर्म करि अछ, कारण से जणाइबारु से माने जानिले जे से सदा प्रभु को छामुरु पळाउ अछंती। से जणाइला, अरे मु कार सेवा करूछि जानुछंती कि जो परमेश्वर समुद्र शुष्क भूमि सृष्टि करि अछंती, सेही सर्वस्व परमेश्वर सदा प्रभु को मु भय करे। मु तांकर सेवक अटे, मु तांकर सेवक अटे। जे कोन जो समुद्र सृष्टि कले, जे शुष्क भूमि सृष्टि कले, जे समग्र कोन जानुछंती विश्व को जे सृष्टि कले, सेही प्रभु को भय करे। आज्ञा एई कथा सुनबा परे से सांगे थिबा लोक माने भी डरुथिले। ता कहला कौन, मत समुद्र पकई दियो, बोले समुद्र पकईबा पई मते डरले से माने। ध्यान दियंतु, सेवक पद सुनबा मात्र के आज्ञा शैतान डरे। जगतर लोक माने मते डरंती। आ गोटे कथा कहया पई चाहे, सेवक पदरे एटा सेवा कार्य करबा पद आज्ञा। ए सेवक पद तुमे पाइछ सीना, ए सेवक पद पाई कर जो पाटे म जाउछ आज्ञा, से पटे कोन जानछते सम्मान ही सम्मान रही अछि मनुष्य लोक माने। हालेलुया। तुमे काहे के सम्मान पाउछ जानछंती, तुमे काहे के सम्मान पाउछ बोली कहले, तुमे परमेश्वरंकर गौरव को कोन जानछंती, आपना मधुर भोई कर कोन करने चाहछ। हमरा अल्प समय पूर्व हम शुणुथिलु गौरवमय सुसमाचार बोली कर। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। गौरवर सदा प्रभु का मन भोई कर जीवा लोक माने आमे, परमेश्वर को भोई कर जीवा लोक माने आमे। हालेलुया। परमेश्वर वाक्य को नहीं कर जीवा लोक, परमेश्वर महिमा को नहीं कर जीवा लोक। तेणु कर बाइबल मान को प्रकाश करे, तुम्भे माने गौरव प्राप्त हेउछ मनुष्य लोक माने। कोन जो लोक सुसमाचार आने, पर्वत गण ऊपर ताहांकर चरण की परी शोभानी अटे। आमेन, हालेलुया। जो लोग कौन जानछंती आज्ञा सुसमाचार नहीं करि जाए, पर्वत गण ऊपर ताहार पाद केंद्र शोभा युक्त अटे, सम्मान युक्त अटे। ए पद आमाने एंतिर पाइना। तेणु कर तो आज्ञा बाइबल मान आउरी मध्य प्रकाश करे। देखंतु एब्री पत्रिका तार जदि आम पढ़ा, एब्री पत्रिका 5 अध्याय 4 पद। आउ केही एई सम्भ्रांत पद निजे ग्रहण करंती नाही। ए जो सम्भ्रांत पद निजे ग्रहण करंती नाही, सेवक हेबार पद किए निजे ग्रहण करे नाही। आ जे निजे निजे ग्रहण करे, निजे निजे मुई प्रभुंकर सेवक बोली कहि हुए, से सेवक नुहे, कारण से सेवकंक परी गोटे खल व्यक्ति अटे। जेपरी शैतान कौन करे आज्ञा, गोटे दीप्ति रूप धारण करि पारे, ठीक सेही परी सेवक मानकर रूप मध्य कौन जानुछंती, अन्य सेवक माने धरि पारंती बोली कि कौन आमान को द्वितीय कोरिन्थिय रे कौन स्पष्ट रूपे आमान कौन कर जानुछंती प्रकाश करि अछि। 11 अध्याय 13 पद एवं 14 पद
15 ପଦ। କାରଣ ଏହିପରି ହଁ। ଲୋକେ ଭଣ୍ଡ ପ୍ରେରିତ ଓ ସଟ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସେମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରେରିତ ମାନଙ୍କ ବେଶ ଧାରଣ କରନ୍ତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରେରିତ ମାନଙ୍କ ବେଶ ଧାରଣ କରନ୍ତି। ଆଉ ଏହା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ, ଏହା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ। କାରଣ ଶୟତାନ ନିଜେ ଦୀପ୍ତିମୟ ଦୂତର ବେଶ ଧାରଣ କରେ। ହଁ, ଅତଏବ ଯଦି ତାହାର ସେବକ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଧାର୍ମିକତାର ସେବକ ମାନଙ୍କ ବେଶ ଧାରଣ କରନ୍ତି, ତାହାର ସେବକ ମାନେ ମଧ୍ୟ କଣ କରିବେ? ଧାର୍ମିକତାର ସେବକ ମାନଙ୍କ ବେଶ ଧାରଣ କରନ୍ତି। ଶୈତାନ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବେଶରେ ଚାଲାକ କରି ଅନେକକୁ ଫୁସଲେଇ ପାରେ। ପରମେଶ୍ୱର ଜିହୁଦା ବଂଶଜାତ ସିଂହ ବୋଲା ସେ ସିଂହ ପରି ଜାଣୁଛନ୍ତି ସେ କଣ ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରଭାତିତ ରହିବ, ଏ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାତିତ ଦୀପ୍ତିମୟ। ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ତ ତାର ସେବକ ମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପ୍ଲାନିଂ ଅଛି ଯେ ସିଏ ମଧ୍ୟ କଣ ଅଛି କେତେ ଲୋକଙ୍କୁ କଣ ଧର୍ମ ପୁଣି ବାଇବେଲ ଲେଖା ଜାଣୁଛନ୍ତି କଣ ତ ଯଦି ତାହାର ସେବକ ମାନେ ମଧ୍ୟ କାହାର ସେବକ? ଶୈତାନର ସେବକ ମାନେ କଣ କରିବେ? ଧାର୍ମିକ ତାର ସେବକ ମାନଙ୍କ ବେଶ ଧାରଣ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥାନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଗୋଟେ ଲୋକ ଯଦି ଏଗନେଷ୍ଟରେ ଛିଡା ହଉଛି ଗୋଟେ ବିଷୟକୁ ନେଇ ବୋଲି କହିଲେ କିଛି ତ ପ୍ରେସିୟସ୍ ବିଷୟ ରହିଛି ସେଠି, କିଛି ତ ବହୁମୂଲ୍ୟ ବିଷୟ ରହିଛି ସେଠି। ଗୋଟେ ଲୋକ ଯଦି କଣ ଜାଣୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, କଣ ଅଛନ୍ତି ମଦ ପିଇ କରି ଘୋଷାଡ଼ି କରି ବୁଲୁଛି ବୋଲି କହିଲେ ତାକୁ କହିବା ଲୋକ କିଏ ନାହାନ୍ତି। ଜଣେ ଲୋକ ଯଦି ମଦ ଛାଡ଼ି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଜାଣିଲା ବୋଲି କହିଲେ କହିବା ଲୋକ ବେଶୀ ଅଛନ୍ତି। କାହିଁକି ଜାଣୁଛନ୍ତି ଏଇଟା? ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଜାଣିଲା ପରେ ଯୋଉ ବହୁମୂଲ୍ୟ ସମ୍ପଦ ପାଏ ଆଜ୍ଞା, ସେ ସମ୍ପଦ ପାଇବା ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ତାର ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ନୁହନ୍ତି, ଦୁଷ୍ଟ ଶକ୍ତି ତାର ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଅଟେ। ଦୁଷ୍ଟ ଶକ୍ତି ତାର ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଅଟେ। ଦୁଷ୍ଟ ଶକ୍ତି କଣ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ରଖିଦିଏ। ଆଉ ସେ କଣ ମୁଭ କରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ସେ କଣ ଲୋକମାନେ ମୋଟିଭେଟ କରେ କଣ ଜାଣୁଛନ୍ତି କଣ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ରଖିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଅଛି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ କହନ୍ତି ଗୋଟେ ବିଷୟ, ଯଦି ସେ ଆମକୁ ବାନ୍ଧି କରି ରଖୁ ଯେମିତି ମଧ୍ୟ କରୁ, ଶୈତାନର କାମ ବିଷୟରେ ଆମେ ଅଜ୍ଞ ନାହିଁ, ଆମେ ଶୈତାନର କାମକୁ ଜାଣିଛୁ ବୋଲି ସେ କହୁଛି। ସେ ହାଲେଲୁୟା। ଶୈତାନର କାମକୁ କଣ କରୁଛି ସେ ଜାଣିଛି, ଆମେ ଅଜ୍ଞ ନ ହଉ। 2 Corinthians 2:11 ଯେପରି ଶୈତାନ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଅପକାର କରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତ ନ ହୁଏ, କାରଣ ଆମ୍ଭେମାନେ ତାର ସମସ୍ତ କଳ୍ପନା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅଜ୍ଞ ନହୁଁ। ଆମର ଅପକାର କରିବା ପାଇଁ ସେ ସବୁବେଳେ ଆସେ, ଆମଙ୍କର ସେବକ ପଦରେ କଳଙ୍କ ଆଣିବା ପାଇଁ ସେ ସବୁବେଳେ ଆସେ। ଆମଙ୍କର ସେବକ ପଦରେ କଣ ଆଣୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା? ଅନେକ କଟକଣା ରଖିବା ପାଇଁ ସେ ସବୁବେଳେ ଆସେ। ମାତ୍ର ତାର କଳ୍ପନା ବିଷୟରେ ମାନେ ଅଜ୍ଞାନ ବୋଲି କହିଲେ ଅଜଣା ନାହିଁ, ଆମେ ଜାଣିଛୁ ତାକୁ। ହାଲେଲୁୟା। ବାଇବେଲରେ ଲେଖା ଯାଉଛି ଆଜ୍ଞା, ଶୈତାନ କାହାକୁ ଜାଣବ କି ନାହିଁ ମତେ ଜଣା ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଶୈତାନ ଗୋଟେ ଉତ୍ତମ ସେବକକୁ ଭଲ ରୂପରେ ଚିହ୍ନବ ଆଜ୍ଞା। ସେ କାହାକୁ ଜାଣବ? ସେ ଉତ୍ତମ ସେବକକୁ ସେ ଭଲ ରୂପରେ ଚିହ୍ନବ। ସେ କିଏ? ଶୈତାନ ଜାଣବ। ବାକି ଆଲତୁ ଫାଲତୁ ଲୋକ ସେ ଜାଣବ ନାହିଁ ଦରକାର ପଡେ। ତୁଇ ତ ମୋର ଲୋକ ତ ଜାଣିକର ମୁଁ କିସ କରିବି ଭଲ ଜାଣୁଛ। ଯେ ଭଲ ସେବକ ବୋଲି କହିଲେ, ଉତ୍ତମ ସେବକ ବୋଲି କହିଲେ ତାକୁ ସେ ଜାଣବ, ତାକୁ ଚିହ୍ନବ, ଦରକାର ପଡେ ତାର ବିରୁଦ୍ଧରେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଆରମ୍ଭ କରିବ। ଜାଣୁଛନ୍ତି, ତାର ବିରୁଦ୍ଧରେ କାମ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ। ସେ ଜାଣବ ଆଜ୍ଞା, ଜାଣିଛି କି ନାହିଁ? ଯୀଶୁ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ସମୟରେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ କହିଲା, ହେ ପରାତ୍ପର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର ଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ଜାଣା ସବୁ ବିଷୟ ଜାଣିଛି ସେ। ଯେତେବେଳେ ପାଉଲଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏଫେସିୟ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଭୂତ ଆତ୍ମା ଲାଗିଥିବା ଲୋକ ସେ କିସ ବୋଲିକରି କହୁଛି, ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଜାଣୁ ଆଉ ପାଉଲଙ୍କୁ ଚିହ୍ନୁ। ତୁ କିଏ ବୋଲୁଛି? କାହାକୁ? ସେବାର ପୁଅମାନଙ୍କୁ। ଫିଲିପ ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ କଣ ଦୈବକ୍ୟ ଆତ୍ମା ବିଶିଷ୍ଟ କଣ ସେ ଗୋଟେ ଝିଅ, ସେ କଣ ବୋଲିକରି କହୁଛି, ଏହି ଦେଖ ପରାତ୍ପର ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଲୋକମାନେ ଏମାନେ କଣ କରନ୍ତି? ପରିତ୍ରାଣ ବିଷୟରେ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ଶିକ୍ଷା ଦଉଛନ୍ତି। ପରିତ୍ରାଣ ବିଷୟ ମାନେ ଶିଖାଉଛନ୍ତି। ସଠିକ ବିଷୟ କହୁଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା?
एते लोक बाकी लोक मान कहीं से कहू ना ये मान कहीं कहूँ मुझे जाने कौन जानते शैतान कौन जानते भल सेवक मान भल रूप से चिन्ह सी भल रूप से चिन्ह भल रूप से चिन्ह कर रखि आज्ञा हे चिन्ह कहीं जानुंट आप मान कहवाई चाहिए चिन्ह बोली कहले एमती ना तुम्हें तार पाखे अच्छ बोल नाई नाई तुमको से चिन्ह कहीं जानुंट तुम एग्नेस्ट से छिड़ा तुम विरुद्ध से छिड़ा तुम प्रधान शत्रु से आमेन हालेलुया से तुम प्रधान शत्रु गोटे विषय कहवाई चाहे जो पर्यंत तुम शत्रुर कोणा जो दुर्बलता को जानब ना से पर्यंत तुम केवे शत्रु ठार विजय प्राप्त हो पार ना जिते तुम शत्रुर कोणा जो दुर्बल तुम जानब जानला कौन तुम विजय प्राप्त हो पार तेणुकर जीशु कहले जो पर्यंत गोटे बलवान व्यक्ति को न बांधले तार घर के तुम लुटि पार्ब ना बलवान लोक को बांधवार अच्छी बांधला पर तुम घर तुम लुटि पार्ब ना तुम लुटि पार्ब ना आपण मान कहवाई चाहे तेणु शैतान कौन कर जानुंट गोटे भल सेवक को तले पकईवाई आज्ञा सब बेले तार आखि रही था एग्नेस्ट सर्वदा एग्नेस्ट रही था आउ यही द्वार आज्ञा अल्प टिके फिटकी गल बोली कहले आसिक जाबड़ी के धरदे बसी तेणु आम सतर्क रहा दरकार ये सेवक पद आज्ञा बड़ कठिनतार सहित आम को मिली अच्छी आमेन हालेलुया ये सेवक पद पाइबा लोक मैंने मैंने आम मैंने कौन से अपना को धन्य मन करवा दरकार अच्छी धन्य मन करवा दरकार अच्छी कारण ये सेवक पद अनेक को मिले ना यही सेवक पद अल्प किसी लोक दिनहीन लोक मान प्रभु अनुग्रह कर सेवक पद हालेलुया जगत योग्यता नहीं मात्र योग्यता रही अछि आमेन हालेलुया जो तुम जगत डिस्क्वालिफाई हो गलो मात्र प्रभुंकर अनुग्रह तुम मान एते प्रचुर जे ईश्वर राज्य रे कार्य करबा तुम क्वालिफाई हो जाओ अच्छा आमेन हालेलुया के लोग बुझी पारछंती माइंड रखंतु जब तुम जगत प्रत्येक विषय तुम डिस्क्वालिफाई हो गल जगत संपूर्ण भाव तुम घृणा कला रिजेक्ट तुम फोपाड़ी देला प्रभुंकर अनुग्रह तुम मान प्रति है आज प्रभु कौन जानते तुमको योग्यता मणि कौन जानते सेवक पद नियुक्ति कर आमेन हालेलुया प्रभु सेवक पद नियुक्त कर प्रभु सेवक पद नियुक्त कर अल्प समय आप कहवाई चाहे प्रेरित पाउल को परमेश्वर सेवक पद नियुक्ति करथिले आज्ञा प्रेरित पाउल को जिते परमेश्वर सेवक पद नियुक्ति कले प्रेरित पाउल आज्ञा एते सहजरे सेवा कार्य करना एते सहजरे बाइबल प्रकाश करे सेवा कार्य समय से प्रतिटी समय कौन जानते मृत्युर सहित संघर्ष कर सेवा कार्य करते आम गोटे विषय कहबे से मृत्युर सहित संघर्ष कर प्रभु सेवा कार्य करुले सत कथा मात्र से प्रतिटी मुहूर्त कौन जानते ईश्वर उपस्थिति भी से अनुभव करुले मर्षि लोक मैंने हालेलुया संघर्ष अच्छी किंतु संघर्ष रे मध्य परमेश्वरंकर महानता को से कौन करुछंती पाई पारुछंती आपण मान टिके पढिबे कि द्वितीय कोरिन्थिय 1 अध्याय 8 पद रु 10 पद पढंतु शीघ्र पढंतु 1 8 पद रु 10 पद कारण हे भाई माने आसीरे आम मानक ऊपर घटितबा क्लेश संबंध रे तुम माने जे अज्ञ था एहा आम इच्छा नुहे आबे माने आम मानक शक्ति अतिरिक्त रूपे भारग्रस्त होइतिलु एपरि कि जीवन आशा मध्य परित्याग करिथिलु हां आबे माने मृत्यु रे समर्पित होयछु बोली निज निजे मन रे बोध पाइथिलु जेपरि आबे माने अपना अपना ऊपर निर्भर न दे बरं जे ईश्वर मृत्यु मार्ग उठांती ताक ऊपर निर्भर करू से आम मानक एपरि भयानक मृत्यु उद्धार कले उद्धार करिवे आमेन ध्यान दियो बाइबल लिखा जाय कोन आंतति आमे जेतेबेले सेवा कार्य प्रेरित कहउछन्ति आमे जेतेबेले सेवा कार्य करथुल एशिया मध्य रे आमांगर शक्ति रु अतिरिक्त माने कोन थिलु भारग्रस्त होइथिलु शक्ति रु अतिरिक्त बोली कहले कोन आज्ञा मु जदि 10 केजी होई पारछु बोली कहले मन ठारे केते केजी जदि 20 केजी नदी दे मन केते हो अतिरिक्त सेवक मानकर जीवन
ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ ପାଇଛ ତୁମେ ସତ କଥା, ମାତ୍ର ଗୋଟେ ବିଷୟ କହେ, ଏତେ କାଠିନ୍ୟ ଜୀବନ ଭୟଙ୍କର ଅଟେ। ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ କହନ୍ତି, ମୋର ଶକ୍ତି ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଭାରଗ୍ରସ୍ତ, ଏମିତି ଭାରଗ୍ରସ୍ତ ଯେ ଜୀବନର ଆଶା ମଧ୍ୟ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଥିଲି, ବଞ୍ଚିବାଟା ମଧ୍ୟ ମୋର ଆଶା ଛାଡ଼ିଦେଇଥିଲା। ନଥିଲା। ଏମିତି ମୋର ପାଇଁ ଅଭାବ ଥିଲା। ଆଜିକାଲି କେତେଟା ସେବକ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ମୋର ଭଳି ଅଭାବ ଆଜ୍ଞା କାହାକୁ ନାହିଁ। ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ବେଶୀ କି ଆଜ୍ଞା, ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ଠାରୁ ବେଶୀ କହନ୍ତି କଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଏମିତି ଅଭାବରେ ଥିଲି ଯେ ମୋ ଶକ୍ତି ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ବଡ଼ ଅଭାବ ଥିଲି, ଭାରଗ୍ରସ୍ତ ଥିଲି। ଏମିତିକି ମୋର ଜୀବନକୁ ମଧ୍ୟ ମୋର ଆଶା ନଥିଲା, ବଞ୍ଚିବାର ମଧ୍ୟ ମୋର ଆଶା ନଥିଲା, ମୋର ଭରସା ନଥିଲା। ଏମିତି ଦେଖାଯାଏ ଜାଣୁଛନ୍ତି, ଆମ୍ଭେମାନେ ମୃତ୍ୟୁରେ ସମର୍ପିତ ହୋଇଅଛୁ ବୋଲି ନିଜ ନିଜ ମନରେ ବୋଧ କରିଥିଲୁ, ପାଇଥିଲୁ। ଏଇଟା ମାନଙ୍କର ଶେଷ ଅବସ୍ଥା। ଆମେ ମୃତ୍ୟୁରେ ଆମେ ସମର୍ପିତ ହେବୁ ବୋଲି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲୁ। ମାତ୍ର ଲେଖାଯାଉଛି ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ କାହିଁକି ହେଲା ବୋଲି ସେ ନିଜେ କହୁଛି। ଦେଖ, ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ କାହିଁକି ହଉଛି ବୋଲି କହିଲେ, ଯେପରି ଆମ୍ଭେମାନେ ଆପଣ ଉପରେ ନିର୍ଭର ନ ଦେଇ ବରଂ ଯେଉଁ ଈଶ୍ୱର ମୃତ୍ୟୁମାନଙ୍କୁ ଉଠାନ୍ତି ତାଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁ। ଆମେ ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। କେବେ ବୁଝିପାରିଲେ ଏଇଟା? ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏମିତି ଅଭାବ ଆସିଲା ଯେ, ଏମିତି ଭାର ଆସିଲା ଯେ ଜୀବନକୁ ମଧ୍ୟ ମୋର ଆଶା ନଥିଲା। ଆମେ ମୃତ୍ୟୁରେ ସମର୍ପିତ ହେଇଯାଇଥିଲୁ। ହେଲେ ଏଡେ ବଡ ସମସ୍ୟା କାହିଁକି ଆଇଲା ବେଳକୁ, ଯେପରି ମୁଇଁ ନିଜ ଉପରେ ନିର୍ଭର ନ ରଖି ଯୋଉ ପ୍ରଭୁ ମୃତ୍ୟୁରୁ ଜଣେ ଲୋକକୁ ବଞ୍ଚାଇ ପାରେ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ନିର୍ଭର କରିପାରିବି। ଆମେନ୍, ହାଲେଲୁୟା। ସବୁବେଳେ ଯଦି ଆଜ୍ଞା ପକେଟ ଯଦି ଭର୍ତ୍ତି ରହିଲା ବୋଲି କହିଲେ ତମେ କେତେ ଥର ଆଣ୍ଠୁ ମାରବ? କେଦିନ ଆଣ୍ଠୁ ମାରବ? ସବୁଦିନ ଯଦି ତମେ ଖାତା ପତ୍ର ଚେକ୍ করবার লাগলো ବୋଲି କହିଲେ କେଦିନ ତମେ করে ପ୍ରଭୁ ତାର করে ଆଣ୍ଠୁ ମାରବ? ସବୁବେଳେ ଯଦି ତମେ করে লিস্ট দেখবার আরাম কলো ବୋଲି କହିଲେ ତମେ କେତେ ଦିନ করে ଆଣ୍ଠୁ ମାରବ? କେତେ ସମୟ ଆଣ୍ଠୁ ମାରବ? ପେଟ ଯେତେବେଳେ ଖାଲି ହେବ, ପକେଟ ଯେତେବେଳେ ଖାଲି ହେବ, ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ କଣ୍ଢାନ୍ତି ସମସ୍ୟା ବୋଝ ଭଳି ନଦୀ ହେବ, ସେତେବେଳକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ନିର୍ଭର ରଖବା ପାଇଁ କଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ଚେତାବନୀ ଆସିବ। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ କହନ୍ତି, ମୁଁ ଏ ସେବକ ପଦ ପାଇଲି। ଏ ସେବକ ପଦ ପାଇବାର କଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ମୋର ଯୋଗ୍ୟତା ନଥିଲା, ମାତ୍ର ମୁଁ ଅନୁଗ୍ରହରେ ପାଇଲି। ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ କଣ ନାହିଁ, ସାହସ ବିହୀନ ନାହିଁ, ଭରସା ବିହୀନ ନାହିଁ। ମୁଇଁ ଭରସା ବିହୀନ ନାହିଁ, ସାହସ ବିହୀନ ନାହିଁ। ମୋର ଜୀବନ ମଧ୍ୟରେ ଭାର ଅଛି, ଏମିତି ଭାର ଯେ ଯୋଉଟା କଲେ ମୁଁ ସହ୍ୟ କରିପାରୁନାହିଁ। ମତେ ଏଇଟା କାହିଁକି ଆସୁଛି, ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ କାହିଁକି ଆସୁଛି ବୋଲି କହିଲେ, ମୁଇଁ ଯେପରି ନିଜେ ନିଜ ଉପରେ ନିର୍ଭର ନ କରି କାହାର ଉପରେ, ଯୋଉ ପ୍ରଭୁ କି ମୃତ୍ୟୁ ମାନଙ୍କୁ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ଉଠେଇ ପାରନ୍ତି, ମୃତ୍ୟୁ ମାନଙ୍କୁ କଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଉଠାନ୍ତି, ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଯେପରି ମୁଇଁ କଣ କରିପାରିବି, ନିର୍ଭର କରିପାରିବି। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, କେବେ କେବେ ସତ୍ୟ କଥା କହି ଆମଙ୍କର ସାଦିଆ ଭଲ ଜାଣିବେ। ଗୋଟେ ମିଟିଂ ମୁଁ ଛାଡ଼ିଥିଲି, ସେ ମିଟିଂରେ କୌଣସି କିଛି ମିଳିଲା ନାହିଁ। ସତ କଥା କହୁଛି, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଗରେ ମଧ୍ୟ କହିଛି। ଗୋଟେ ମିଟିଂ ଗଲି, କୌଣସି ଶନିବାର ଦିନ ଯେତିକି ମିଳିଲା କଣ କଣ ସବୁ କିଣିଦେଲୁ, ଗୁଢାରେ ତେଲ ପକେଇଲୁ 150 ଟଙ୍କା, ପଳେଇ ଆଇଲୁ। ଭାଇରା ବହି ଛାଡ଼ିଦେଲି। ତାପରେ କଣ ଗଲି, ତାର ସକାଳେ କଣ ଆମମାନଙ୍କୁ ଯିବାର ଥିଲା, କଣ ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି ଯିବାର ଅଛି। କେତେଟା ପକେଟ ମୁଁ ଖାଲି ଚେକ୍ କଲି, କିଛି ମଧ୍ୟ ପକେଟ ନାହିଁ। 30 ଟଙ୍କା ଗୋଟେ ଅଛି, ସେବା ପାଇଁ ଯିବାର ଅଛି। ଅଲରେଡି ସେବା ପାଇଁ ସେ ରେଡି ହେଇଛନ୍ତି, ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଯିବାର ଅଛି। 150 ଟଙ୍କା ତେଲ କୋଉଠି ପକେଇଛି, ଗୁଢାରେ ପକେଇଛି ତେଲ। ସେ 150 ଟଙ୍କା ତେଲରୁ ଟିକେ ଥିଲା, ଗୋଟେ କଣ ଲିଟର କଣ ଥିଲା, ସେତିକି ବେଳେ ଆମେ 150 ଟଙ୍କା ତେଲ ପକେଇଲୁ। ତାପରେ ଯେତିକି ଥିଲା ପଳେଇ ଆଇଲି। ତାପରେ ଆଇଲା ପରେ କଣ ଝିଅ ବୋଧେ ଟ୍ୟୁସନ ଫିସ୍ ଦେବାର ଥିଲା, ଟ୍ୟୁସନ ଫିସ୍ ଦେଇଦେଲି। ଦେଲା ପରେ ପୁରା ଖାଲି। ତାପରେ 30 ଟଙ୍କା ଖାଲି ବଞ୍ଚିଲା। ଘରକୁ ଗଲି, ପ୍ରାର୍ଥନା କଲି, ପ୍ରଭୁ କାଲି ସେବାର ଯିବାର ଅଛି। ତାପରେ ପାଷ୍ଟରକୁ ସକାଳ ଫୋନ କଲି, ଚାଲ ରେଡି ହୁଅ, କୁଆଡେ ଯିବାର ଅଛି ନା ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି ଯିବାର ଅଛି, ଚାଲ ଯିବା।
ତା ବାହାରେ ଯେତେବେଳେ ବଟ ଗଛରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛୁ ସେତିକି ସମୟରେ କ'ଣ ଗୋଟେ ବିଷୟ କହିଲି, ପାଷ୍ଟରେ ତେଲ ପକାଇବା ପାଇଁ କ'ଣ ନାହିଁ, ଡାବୁ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ପ୍ରାର୍ଥନା କର ଗୋଟେ ପକେଟରେ ଯାଇକରି ହାତ ମାରବି, ଗୋଟେ ହାତ ମାରି ବୋଲି ଗୋଟେ ପକେଟରେ ଯାଇକରି ହାତ ଭର୍ତ୍ତି କରିବି, ସେ ପକେଟରେ କ'ଣ ଆଇବାର ଅଛି, ପଇସା ଆଇବାର ଅଛି, ଆମେ ଯିବା ନାହିଁ ବୋଲି କହିଲେ ତେଲ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା ସେଇ 150 ଟଙ୍କା ତେଲରେ ଆକା ଡାଇରେକ୍ଟ ଗୋଲ କ'ଣ ଜଲେଶ ପଠାଯାଏ, କେଉଁକୁ ଯାଏ, ଜଲେଶ ପଟା ତୁମୁଡ଼ି ବନ୍ଧ ଡେଇଁଲା ପରେ ଜଲେଶ ପଟା, ତ ଜଲେଶ ପଟା ଯାଏ ଗଲେ ଜଲେଶ ପଟା ଗୋଟେ ନୂଆ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ହେଇଛି, ସେ ନୂଆ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ କ'ଣ ପାଖକୁ ଗଲା ବେଳେ ଦପ 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 ଦେଖ ଗାଡ଼ି ଟାপ ଆଉ ନାହିଁ। ପାଷ୍ଟର କହିଲି ଗୋଟେ ବିଷୟ, ପାଷ୍ଟର ପକେଟରେ ହାତ ପୁରେଇବାର କ'ଣ ଜାଣିଛ ସମୟ ପଳେଇ ଆଇଲା, ପ୍ରାର୍ଥନା କଲୁ ଆଜ୍ଞା ଯୋଉ ପକେଟରେ ମୁଁ ମୋବାଇଲ ଧରିଛି ସେଇ ପକେଟରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପେଟ୍ରୋଲ ମୋବାଇଲ ଏଠି ଧରିଥିଲି, ପ୍ରାର୍ଥନା କଲୁ ହାତ ପୁରେଇ କରି କ'ଣ ଜାଣି କାଢୁଛି, ଖଡ଼ା 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 ନୋଟ କ'ଣ 650 ଟଙ୍କା ବାହାରୁଛି, 650 ଟଙ୍କା ବାହାରୁଛି। ସତ୍ୟ କଥା କହିବି ସେଇଦିନ ସେଠି 450 ଟଙ୍କା ତେଲ ମାରଲୁ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେଇଠି ତେଲ ମାର ଦାରି ମଳି ଗଲୁ ଆରମ୍ଭ ତାକୁ ପଳେଇ ଆସିବା ପାଇଁ ମୋତେ ପରେ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ। ହାଲେଲୁୟା। ଏମିତି ଭାର ଆସିବ ଆଜ୍ଞା ଯେ ବୁଦ୍ଧି ବୁଣା ହେଲା ବୋଲି ଆମକୁ ସେ କାମ ଆସିବା ବା ସେଇ କ'ଣ ଯଦି ଭାର ଆସିବାର କାରଣ କ'ଣ ବୋଲି କହିଲେ ଆମେ ମାନେ ଯେପରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ କ'ଣ କରିବୁ, ନିର୍ଭର କରିବୁ, ନିଜ ଠାରେ ନିର୍ଭର ନ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ନିର୍ଭର କରିବା ଦରକାର। ଆଜିକାଲି କେତେ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ଆଜ୍ଞା ତମ୍ବୁ ସିଲେଇ ସେ ବେପାର କରି ସେ କ'ଣ କରୁଥିଲା, ସେବା କରୁଥିଲା। ସେ ତମ୍ବୁ ସିଲେଇ କେତେଟା କରୁଥିଲା ଆଜ୍ଞା ଲେଖା ହେଇଛି, ପଦୁ ନାହିଁ ଲେଖା ହେଇଛି, କେତେ କରୁଥିଲା, କେତେ କରୁଥିଲା ସେ ଲେଖା ହେଇଛି। ସେ ଗୋଟେ ତମ୍ବୁ ନିର୍ମାଣକାରୀ ଥିଲା, ତମ୍ବୁ ତିଆରି କରି ବିକିବାଟା ଅର୍ଜିବାଟା କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି, ମଣ୍ଡଳୀରେ ନିର୍ଭର କରି ବଞ୍ଚୁଥିଲା ଆଜ୍ଞା ସିଏ, ଏଇଟା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଲେଖା ଯାଇଛି। ମୋର ଅଭାବ ସମୟରେ ମାକିଦୋନିଆରୁ ସାହାଯ୍ୟ ପଠାଉଥିଲେ ଲେଖା ଯାଉଛି। ମଣ୍ଡଳୀ ହେ କରନ୍ତୀୟ ମଣ୍ଡଳୀ ତୁମେ ମୋର ଅଭାବ ସମୟରେ ତୁମେ କିଛି ଦେଇନାଅ, ମାକିଦୋନିଆରୁ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ ପଠାଉଥିଲେ, ମଣ୍ଡଳୀ ସହିତ ସେ ବଞ୍ଚୁଥିଲା। ଜଳଯାତ୍ରା କରିବା କେତେ ଭୟଙ୍କର ବିଷୟ ଯଦି ଆମେ ପଢିବା କ'ଣ ବୋଧେ ହୁଏ 11 ଅଧ୍ୟାୟ ବୋଧେ ଦ୍ୱିତୀୟ କରନ୍ତି 11 ଅଧ୍ୟାୟ ଯଦି ଆମେ ପଢିବା ବୋଲି କହିଲେ କେତେ ଅଦ୍ଭୁତ ବିଷୟରେ ସେ କ'ଣ ପ୍ରକାଶ କରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି 11 ଅଧ୍ୟାୟର ମାନେ ପଢିକି ଯିବା ତାର 22 ପଦରେ ପଢିକି ଯିବା। ସେମାନେ କି ଏବ୍ରିୟ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଏବ୍ରିୟ, ସେମାନେ କି ଇସ୍ରାଏଲୀୟ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଇସ୍ରାଏଲୀୟ, ସେମାନେ କି ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ସନ୍ତାନ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ସନ୍ତାନ, ସେମାନେ କି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସେବକ। ମୁଁ ପାଗଳ ପରି କହୁଅଛି, ମୁଁ ଅଧିକ ରୂପେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସେବକ, ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରିବାରେ, ଅଧିକ କାରାବାସ ଭୋଗରେ, ଅପରିମିତ ପ୍ରହାର ସହ୍ୟ କରିବାରେ, ବାରମ୍ବାର ମୃତ୍ୟୁର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାରେ, ମୁଁ ଜିହୁଦୀ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ 5 ଥର 39 ପ୍ରହାର ପାଇଅଛି, 3 ଥର ବେତ୍ରାଘାତ, ଥରେ ପ୍ରସ୍ତରାଘାତ, 3 ଥର ଜାହାଜ ଭଙ୍ଗ ସହିଅଛି, ଅଗାଧ ଜଳରେ ଦିବାରାତ୍ର କ୍ଷେପଣ କରିଅଛି, ଅନେକ ଥର ଯାତ୍ରା କରିବାରେ, ନଦୀର ବିପଦରେ, ଡକାୟତଙ୍କ ବିପଦରେ, ସହଜାତିଙ୍କ ଠାରୁ ବିପଦରେ, ବିଜାତି ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବିପଦରେ, ନଗରର ବିପଦରେ, ପ୍ରାନ୍ତରର ବିପଦରେ, ସମୁଦ୍ରର ବିପଦରେ, ଭଣ୍ଡ ଭାଇମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବିପଦରେ, ପରିଶ୍ରମ ଓ କଷ୍ଟ ଭୋଗରେ, ଅନେକ ଥର ଉଜାଗରେ, ক্ষুধা ও তৃষারে, অনেক থর উপবাসরে, শীত ও উলঙ্গতারে, অবশিষ্ট সমস্ত বিষয় ছড়া আউ গোটিয়ে বিষয় প্রতিদিন ମୋ ଉପରେ ମାଡ଼ି ପଡୁଅଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ମଣ୍ଡଳୀ ସମୂହ ନିମନ୍ତେ ଚିନ୍ତା। ଓକେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, କେତେ ସହ୍ୟ କରି ଦେଖନ୍ତୁ 23 ପଦ ଆମେ ପଢିବା। ସେମାନେ କି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସେବକ, ମୁଁ ପାଗଳ ପରି କହୁଛି, ମୁଁ ଅଧିକ ରୂପେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସେବକ, ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରିବାରେ, ଅଧିକ କାରାବାସ ଭୋଗ କରିବାରେ, ଅପରିମିତ ପ୍ରହାର ସହ୍ୟ କରିବାରେ, ବାରମ୍ବାର ମୃତ୍ୟୁର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାରେ, ବାରମ୍ବାର, ଗୋଟେ ଥର ନାହିଁ, 2 ଥର ନାହିଁ, ବାରମ୍ବାର। ଆଉ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ଫିଲିପ ପତ୍ରିକା ଲେଖିବା ସମୟରେ କ'ଣ ବୋଲି ଜାଣୁଛନ୍ତି,
मुई प्रचुरता मध्य भोग कर जाने मु कौन करे दीनता मध्य कौन करे भोग करी जाने तार 4:11 तक पढ़ंतु से काहा काहा प्रेरित नहीं फिलिपियो 4:11 अभावे तो मो जे यहाँ कहू अछि ताहा नुहे कारण मो जे कोनसी अवसर थाए सेतिरे संतुष्ट हेबाकु शिक्षा करि अछि दीनता भोग करी जाने और प्रचुरता मध्य भोग करी जाने सर्वविध अवस्थारे और सर्व विषय परितृप्त हेबारे बा क्षुधित रहिबारे प्रचुरता भोग करिबारे कियबा अभावग्रस्त हेबारे मु सुशिक्षित होय अछि मु सुशिक्षित होय अछि 15 पद रे पढले हे फिलिपियो माने तुमे माने मध्य निजे जानो जे सुसमाचार प्रचार करिबा आरंभ समय जेते बेले मु माकिदोनिया को प्रस्थान कली सेते बेले तो मान को बिना कोनसी मंडली मोहर सहभागी होई मो सहित देवा नेवार हिसाब रखी न थिले तुमको छाड़ी देले हे माकिदोनिया हे फिलिपियो मंडली तुमको छाड़ी देले मोर सहित देवा नेवार लेके मोदे मन करथिले रखी नथिले आज्ञा सेवक पद पाइछु आमाने खुशी अटु किंतु सेवक पद हे कर रहिबा दरकार आमीन हालेलुया सेवक पद हे कर रहिबा दरकार बाइबल आमान को प्रकाश करे प्रेरित पाउल प्रत्येक समय रे मृत्यु को सम्मुखीन कर रखी जीवन यात्रा करुथिले से तेना आपण मान कहिबा पय चाहे आज्ञा सेवक कार्य एते कोना जति सहज विषय नुहे पाइछु भाग्यवान अटे आमीन हालेलुया पाइछु भाग्यवान अटे पाइछु आमाने कोना जति सौभाग्य मने करबा दरकार मात्र आपण मान कहिबा पय चाहे एते सहज मध्य नुहे एते कष्ट जानु छंती एते सहज मध्य नुहे मात्र गोटे विषय कहिबा पय चाहे कष्ट अटे क्लेश अटे मात्र क्लेश समय रे कष्ट समय रे तुम परमेश्वर को कौन जानुंट निजे मध्य अनुभव करुथिबो बाफियो लोक माने प्रेरित पाउल से कहंती मु काहे के एटा सब भोग करूछि बोली कहले मु जेपरि परमेश्वर मु निजर ऊपर नाही मात्र प्रभु को ऊपर जेपरि मु कोन करि पारबी निर्भर करि पारबी आउ जो परमेश्वर कोन जानुछंती आज्ञा सृष्टिकर्ता परमेश्वर से मध्य हमन को कोन कले उद्धार कले से मध्य हमन को उद्धार कले से हमन उद्धार करबे आगे से छाड़बे ना से केबे मध्य मन को छाड़बे ना केबे मन से परित्याग करबे ना निश्चय से परमेश्वर मन उद्धार करी पड़े ले गोटे विषय कोन जानू छंती सेवक पद पाइछ हमन कष्ट समय रे समस्या समय रे वेदना समय रे जंत्रणा समय रे अभाव निंदा ताड़ना प्रत्येक समय रे हमर कोन रहिबा दरकार बोली कहले आज्ञा ख्रीष्टन को प्रति हमन भार रहिबा दरकार अछि बोझ रहिबा दरकार अछि द्वितीय कोरिन्थ 4:10 पद आमे माने सर्वदा यीशु को मृत्यु शरीर रे अनुभव करू आम्भे माने सर्वदा ख्रीष्टन को मृत्यु भोग कोन करूछु आज्ञा शरीर रे अनुभव करूछु आले काले जे पर ख्रीष्टन को जीवन मध्य आमान को शरीर रे प्रकाशित हुए काहे कि ईश्वरंकर से सब जीवन आमंकर शरीर जब प्रकाशित हेबो एथि पाई आमन सर्वदा ईश्वरंकर मृत्यु भोग कोन करूछु शरीर रे अनुभव एटा के कहछि प्रेरित पाउल कहछि मु ख्रीष्टंकर मृत्यु को मोर जीवन सब दिन कोन करूछि मु अनुभव करूछि अच्छा ख्रीष्टंकर मृत्यु केंति थिला आज्ञा हसी हसी कर से काल क्रूस पर चढ़ लेखि फूल माला दे तक ले लेखि हैं फूल माला दे नहीं नानते हसी हसी कर नहीं नानते जिसुंकर मृत्यु पृथ्वी रे कोन जानु छते के ही मध्य कोन पाइ नानते मछे लोक जिसुंकर जो मृत्यु समय जो कष्ट जो वेदना जो जंत्रणा ता दुनिया रे केही मध्य पाइ नानते मछे लोक केन कर प्रेरित पाउल कहंती मुतान करो से वेदना
मुई ताहांकर से कष्ट ताहांकर से मृत्युर जंत्रणा मो हृदय में कौन करुछि मु अनुभव करुछि मो जीवन में अनुभव करुछि आज मैं आपण मान को कहबा पाई चाहे प्रत्येक सेवक मान को कहबा पाई चाहे कौन यीशु को क्रूसर से वेदनार अनुभूति आम मान को ठारे अछि कि से भार आम मान को ठारे अछि कि प्रेरित पाउल कहंती मु ख्रीष्टन को निमंते क्रूसरे हत होय अछि बोली से कहे गालात्य तार 2 रो बोधे हमने पढिबा तार 20 पद ना कोन बोधे अबर तू कहे कोन 20 पद मु ख्रीष्टन को सहित क्रूसरे हत होय अछि मु जीवित नुहे तार 6 रो कोन जानू छंती 14 पद हमन को कहे कोन जानू छन 6 14 पद किंतु आंभ मान को प्रभु जीशु ख्रीष्टन को क्रूस व्यतीत आ काहिरे दर्प करिया मो ठार दूर रे थाओ ताहांग द्वारा जगत मो प्रति मु जगत प्रति क्रूस रे हत मोई मत हत हे जाय अछि मु मोरी अछि मु आ जीवित नहे मु ख्रीष्टन कर पाई बच एबे मोर जो जीवन अछि एटा ख्रीष्टन को निमंत अछि मोर प्रिय माने आपण मान को कहबा पाई चाहे सेवक पद सहज नहे मात्र कहिबी कोन जानु छंती प्रेरित पाउल ठारे सेवा कार्य निमंत्रण जो सेवा कार्य मंडली जो चिंता भार सब रही अछि प्रत्येक सेवक ठारे कोन से चिंता भार रहबा दरकार मंडली जेंती हेले हो नले नाही मते कोन जे मंत्री मिली गले यथेष्ट ए चिंता मन ठारे न मुई बंचबी जेंती करी मते रास्ता काढबी और बिजनेस करबी और कोन जे काम करबी मुई निजे जेंती कर मते बंचबी एटा मन ठार न रो एबे केतरा संस्था मन बाहर लानी सत्य कथा कहबी सुनंतु मोर केतरा संस्था मन बाहर लानी मुई ताको मुई अपोज करू नाही मुई ताको निंदा करू नाही मात्र गोटे विषय कहबी से माने कोन करू जानो छथि पालक मान को गोटे गोटे कोन जानो छथि आज्ञा व्यापार पय गोटे बिजनेस सेंटर खोली के दउ छथि आ से बिजनेस सेंटर काई खोली कर दउ छथि जानो छथि तुमर सेवा कार्य पय जेंति कि कोन हेबो सपोर्ट हेबो सेवा कार्य पे कोन हेबो सपोर्ट ठीक अछि सेवा कार्य पे से कोन होते सपोर्ट होते हेले सेटा पाइला परे तुमर केते प्रतिशत कोन सेवार माइंड रोची तुम